Good morning sa tanan. Kumusta mga kaigsunan? Praise the Lord. So kininyong alagad Pastor Ariel Lubaton makig-uban usab kaninyo ning matahom kayo maigsoon na kabuntagon. No? So kumusta? O balik ta maigsoon sa ato ang padayon nga mga pagtuon sa pulong sa Dios, and we are live from Davao City, lalong sa United Pentecostal Church, New Hope Kingdom Ministries at Davao City mga kaigsuonan. So once again, good morning everyone. Kumusta ang tanan mga kaigsuonan. So unya aduna kitay mapadayonon igsoon magtuon sa pulong sa Dios, may tungod gayud sa gingharian sa atong Ginoo may igsoon. Amen. O sa dili pa nato kini sugdan ang atuay igsoon nga mga pagtuon sa pulong sa Dios. Amen. Ato sa maigsoon kini sugdan sa mga pag-ampo. Then after this mga kaigsuonan, proceed ta sa atong mga pagtuon. Then unya maigsoon atong shout out ang atong mga viewers. Of course, at tanang mga nag-comment o namoy mga prayer requests, you can send also to us aron ato maigsoon tabangan sa mga pag-ampo. So maghimo ta igsoon sa mga pag-ampo nining matahom kayo nga kabuntagon. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios. Salamat kayo Ginoo nining adlaw ning matahom na kabuntagon ning adlaw sa Lunes Ginoo. Samtang kami makahimo padayon o Dios sa mga pagtuon sa imong mga pulong o bani o giyahi ang matag usa kanamo bisan sa mga igdulungog Ginoo sa among mga kaigsuonan nga naa karon sa tagsatag sa nila kapanimalay, bisan pa ginamit ang Facebook nga ang imong mga pulong o Dios maabot sa bisan asa nga dapit tuguting ikaw gayud among gitugyanan gisaligan nga makiguban ikaw sa mga pagtulunan nga amo Dios nga himuon karon sa pagtuon giyahi o gubani ang matag usa bisan pa imong alagad nining kabuntagon Ginoo o kining tanan among gitugyan gisalig kanimo Ginoo in Jesus name. Amen. So niaging mga simana maigsoon, last Friday we talk about the kingdom of God versus the government of men. So mao na maigsoon atong gisgutan unya karon maigsoon aduna kitay bag-ong pagtulunan. But before that mga kaigsunan, gusto na kong i-review kadali lang gamay lang maigsoon ang ato ang gisgutan niaging Friday. Amen, tungod kay ang ato ang schedule maigsoon MWF no. So Monday, Wednesday and Friday, God's willing maigsoon walay babag sa ato ang mga pagtuon sa pulong sa Dios every 10 AM no sa MWF mga kaigsuonan. Now ato kini igsuon nga gisgutan niagi pang mga Biyernes maigsoon ang atong gisgutan, the kingdom of God versus the government of men. No, so ako ning summary maigsoon because natay bag-o karon nga tun-an. Amen. So kung di nato mahuman maigsoon, we will continue this no sa next maigsoon nga yugto no sa Wednesday. Pero I want to remind you maigsoon or i-promote na lang po na ko nga every Monday no unyang gabi maigsoon 7:30 PM aduna tay online nga study about sa kingdom of God no. So ato ni maigsoon nga tun-an og nanatay mga kaigsuonan nga na-add maigsoon sa ato ang group chat so that they also learn about the kingdom of God no. So nindot pod maigsoon sa online tungod kay naatay mga interaction, naatay mga pangutana, naatay maigsuoy mga siyempre of course mga pag-ampo unya mga testimony mga kaigsuonan no. So ang live pod maigsuon para po ni sa mga kaigsuonan nato mga busy. Amen. Of course kung naa sila karon maigsuon sila mga trabahuan, later on ilang ma-review maigsuon anytime. Amen. Pero di sila makapangutana no. So unlike maigsoon sa ato ang online class no, so pwede gyud ta dito makapangutana, pwede ta makahatag sa ato ang testimony, insight og
uban pa. Of course, makaistoryahan na yun ta, makakita ta sa atong mga viewers, mga kaigsunan kung kinsa sila, no? So this time, ato ta maigsoon sa ato ang pagtuon diri sa live, mga kaigsunan. Once again, this is Pastor Ariel Lubaton, gikan sa Davao City, New Hope Kingdom Ministries, under United Pentecostal Church here at Bago Galliera, Davao City. Amen. So the kingdom of God versus government, mo natong gisgutan kanadto. Amen. Last Friday maigsoon that this chapter is talk about the original form of government. No, the government maigsoon the kingdom. So with man-made system of government, of course, we have democracy by this time. Amen. So even ang Pilipinas under kini sa democracy. We have also socialism. We have also communism and monarchy. Now, Miles Monroe teaches us that God never intended for man to rule himself, but to live under the rule of heaven on earth through his kingdom. Amen. So the world is filled with different governments, democracy, monarchy, communism, but none can solve the root problems of men, because God did not send a religious or religion or political system. Of course, He sent us a kingdom. Now, the main message of the gospel is the kingdom of God. Amen. Gani, naingon ang Ginoo nga, repent, for the kingdom of God is at hand. That is why, mga kaigsunan, the root problem of this world is, of course, rebellion. Ang pagsupak sa panggoberno sa Diyos. So, dili kini masulbad, mga kaigsunan, sa pamaagi lamang sa tao. Apan kining mga butanga igsuon, mahimo kining masulbad, pinaagi gayud sa pamaagi sa panggoberno sa atong buhi nga Dios. That is why we call the government of God here on earth the kingdom. Amen. So, summary lang ni maigsuon tungod kay nindot ang atong tun-an sa next maigsuon, iluhan maigsuon og the original concept or the original kingdom concept, colonization of earth. So, after this, maigsoon, masabtan nato nga ngano, nga naay panggoberno diri sa kalibutan, because the original kingdom concept, maigsoon, the earth was colonized by God. Naghimo siya kabalauran diri, maigsoon. He extend His kingdom government from heaven here on earth. So ako sang recap gamay maigsoon, gisgutan nato God's original government, of course, kingdom government, no? So second is man's rebellion. Excuse me. Good siya tabunan siya gamay sa. Okay. Okay, man's rebellion and earthly governments. So because of the fall of man, matud pa maigsoon, human began to create their own system of government and they try to solve without God, no? The system of the government maigsoon like democracy. So wala may perpekto maigsoon nga porma sa panggoberno kay naamang gyapon ang mga problema. But in the kingdom of God, amen, diri maigsoon atong tun-an how God, amen, solved every problem. Amen. Ang panggoberno, ang mga rebellion, mga kaigsunan, you know, our sala before maigsoon, that is not just ordinary disobedience, but that is what we call rebellion against the government of God. Because God not founded religion, but He found government here on earth, the kingdom. Amen. Mao na maigsoon nga there is what we call injustice, war, corruption, and even moral decline. Tungod kay ang tao nag-attempt o nag-establish sila og religion and even political system without the order of the king. Now, how about failure of human governments? Ato ning gisgutan, mga kaigsunan, man-made governments always fail because they are based on human reasoning. They lack divine righteousness and true justice.
they change with culture, leaders, and opinion. No? Ato naman yung natunan, if you want to review this topic, naasa ato ang previous nga live, mga kaigsunan. Of course, number 4, God's kingdom is eternal. That is why, mga kaigsunan, ang Isaiah chapter 9 verse 6, this is a prophecy, mga kaigsunan, that the government shall be upon his shoulder. Then verse 7, of the increase of his government and the peace there shall be no end. Amen. So mo ni ang propesiya nga diha igsuon sa iyang panggoberno ang kalinaw o kinabuhing walay katapusan may igsoon hangtod sa walay katapusan. Now God sent a king like Jesus. Amen. In the book of Isaiah chapter 9 verse 6, the child was born. Of course, Jesus was born. Amen. With the government and not religion. So take note, my son, mianhi ang atong Ginoong Kristo not founding a religion, but He sent us His government. Amen. He preached us about the kingdom of God. The kingdom of God is righteous, eternal, and unshakable. Number 5, Jesus and the kingdom message. Of course, the Bible says in Matthew chapter 4 verse 17, ingon si Jesus ay ang pagwali, repent, for the kingdom of God has come. Amen. Sa ubang version, Megson, labi na sa King James, repent for the kingdom of God is at hand. No? Ang ubang nga version, repent for the kingdom of God has arrived. Amen. Mao na mga kaigsunan nga ato gyud ning tun-an pag-ayo, no? Ang gingharian sa Dios. So nagtudlo siya may tungod sa governmental message, not religious traditions. The church is the embassy of the kingdom, not the kingdom itself. Amen. So kita maigsoon embassy ta, no? Diri maigsoon nato masabtan, diri nato maigsoon mahibaluan ang gingharian sa Dios if there is a church maigsoon. That is why Jesus said, "Thou art Peter, I will build my church." So si Pedro, he is a delegated, given by God authority. Amen. Aron nga ang matag usa makabalik diha sa gingharian sa Dios pinaagi sa iglesia. Number 6, the church and the kingdom. So the church is not the kingdom but agency or colony of the kingdom on earth. So the church must rediscover and represent the values, laws, and lifestyle of the kingdom of heaven. Our role as a kingdom citizen, we must seek first the kingdom. So we are representing heaven government on earth. So let us start or stop aligning ourselves with earthly politics or modern kingdom principles. Our mission is to bring heaven's culture, laws, and lifestyle into our world. Amen. So mao na maigsoon ang ato ang gisgutan niagi gayud nga Bernes, mga kaigsunan. So this time naanata maigsoon sa pinaka-importante nga yugto sa ato ang topic maigsoon, the original kingdom concept, colonization of earth. Okay. Now, the original concept, amen, according to Miles Monroe, he explained that the original purpose was not to establish religion, but to extend his heavenly kingdom to earth through colonization. Now, gusto natong sabton, nga gitudlo ka nato maigsoon, sumala pa, the original purpose of God is not to establish religion. Kaya ang religion maigsoon, wala pa before God colonized this world through Adan and Abe maigsoon, gibutang niya diri sa kalibutan sa Garden of Eden so that the man created by God aron magdumala, aron magrule sa mga resources, amen, sa gitawag nga creation of God, aron nga mag-manage mga kaigsunan. It means they are under
the rule of God's government. Amen. Kaya lang, because of sin, and that is not ordinary disobedience, that is what we call rebellion against the kingdom of God. Now, mauna make suon nga the original plan of God is to establish His kingdom here on earth through colonization. So this concept is rooted in the idea that God, the King of heaven, wanted to manifest His rule and will in the visible realm of earth through mankind. So ang konsepto ni ini Maigsoon, ang pinakalalom ani nga idea nga ang Dios Maigsoon gusto nga i-manifest ang iyang pagkahari dito sa langit. No, he manifests His rule and will. Of course, there is a visible realm of earth. Makita ang pagdumala sa Dios ani nga kalibutan, mga kaigsuonan. Amen. So, mao na Maigsoon nga pinaagi sa tao. Amen. Padayag niya ang iyang panggobyerno diri, mga kaigsunan, gayud sa kalibutan. That is why we need to study and we need to learn what is the kingdom of God. No? In the first place, maigsoon, ato ning gitun-an the basic, the introduction, what is the kingdom of God. Of course, the kingdom of God is the influence of the government of heaven here on earth. Amen. So, mao na maigsoon nga pinaka-importante gyud nato nga sabtan nga kini nga kalibutan maigsoon giplanuhan sa Dios nga i-colonize niya, no? He extend His kingdom government from heaven here on earth. So the earth is the extension government of God. Now, the number one points maigsoon of this study, kingdom colonization defined. Now, colonization is the extension of the kingdom influence to a distant territory. So, take note, maigsoon, when you say colonization, this is the extension territory or kingdom influence to a distant territory. Bisag layo, no, the extend, mga kaigsuonan. Now, God's plan was to colonize earth with heaven's culture, values, lifestyle. Earth was meant to be reflection of heaven. Mao niya nakanindot maigsoon nga ato dapat sabtan nga ang kalibutan, amen, gi-extend diri maigsoon ang kultura sa langit, ang values, ang even lifestyle or the standard of God, og ang kalibutan matud pa, this is what we call reflection of heaven. So what is colonization? Colonization is the extension of the kingdom culture, values, and even laws into the foreign territory. No, bisan ang panggobyerno sa Dios dito sa gingharian sa langit was extend in the foreign land like earth. So earth was meant to be a visible expression of heaven. Okay. So that is why there is what we call comparison in the Bible. In Matthew chapter 6 verse 10, mabasa nato maigsoon that nag-ingon dira, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So God wanted earth to reflect heaven, just as Britain influenced its colonies like language, laws, culture, and of course, God wants to influence earth. Now, gikumparar kini maigsoon sa gitawag nga influensya sa koloni sa mga Britanya. Now, this time gitawag sila United Kingdom of Great Britain. So before that maigsoon kaniadto pang panahon, they extend their territory, no? So many countries or territories in the world was what we call influenced or colonized by the Great Britain. No, for example, like the South Africa. No, kung inyong ma-imagine maigsoon nga ang South Africa
naaman siya sa Africa, dapat itom ang mga tao dito, no? Unya, dili English ang lingwahe maigsoon, pero bisan layo kayo ang South Africa from Britannia or sa England or London, may tabo maigsoon nga nakaabot sila dito, and the culture and the values and the laws of Great Britain was extended at South Africa. Not only in South Africa, even in Australia, even sa Hong Kong before, even sa Macau, Migson, even sa Indonesia o uban pang mga nasod sa Asia nga nahimong territory sa Great Britain, Migson. So the influence as their language, their culture, and even their laws, mga kaigsunan. Amen. So even gani, no, the basic example of this, the Philippines was colonized by the Spanish. So we are colonized by the Spanish for 300 years. Kaya ang lingwahe nato na-impluwensyahan kita sa Espanya. Mao nang naapatay mga 1, 2, 3, 4, 5 o guban pang mga language sa Bisaya nga gikan sa Spanish word. Because before, we are colonized by the Spanish. No? Of course, ang ato ang mga pamatasan, ang atong pagkahilig sa sabong, no, gikan man na sa mga Spanish. Ang atong lingwahe may igsoon, ang ato ang mga kabalauranan, ang ato ang kultura, no, sa ato ang mga pamisti, sa ato ang mga treat, sa atong mga panimalay, bisan ang ato mga gitawag nga pagpamalikas, gikan man na sa mga sa mga Spanish. Okay. After the Spanish, the American colonized Philippines for almost 30 years. Pero ato makita grabe ang ilaha igsoon nga influence because most of the Filipinos can speak English because ang Amerikano nagtudlo kanato og English, and of course the education, the values, amen, gitudlo migson sa mga Amerikano kanato. Bisan ang ilahang pagka-protestante, gitudlo diri sa Pilipinas. That is why, amen, bisan og napuno kini og Katoliko ang Pilipinas, pero nahimo gyapong na-influensyahan ang uban. Pinaagi sa pagtulunan o pinaagi migsuon sa kultura sa pangrelihiyon sa Amerikano. Mao man usab kanato mga kaigsunan, ang Dios nag-extend sa iyang gingharian diri sa kalibutan. Ang kalibutan, this is the extension territory or government of God from heaven here on earth. That is why ang lingwahe dapat sa langit maoy ato igsuon nga mahimong pinulungan. Ang kultura sa langit mahimo natong kultura. Ang value sa langit mahimo natong values or lifestyle sa atong mga kinabuhi. Migson kung unsang kabalauranan sa langit, maumanunsab dapat ang atong kabalauranan diri sa yuta mga kaigsunan. That is why, amen, the church is the embassy of the kingdom. Diri sa iglesia, diri nato may baluan kung unsa ang mga pamalakad sa panggobyerno mga kaigsunan sa langit, because church or we are representation of God's kingdom. That is why we called as kingdom ambassadors. Amen. Diri sa iglesia, gitawag kita kingdom ambassadors. We are preaching and we are sharing the gospel of the kingdom so that people will know that the kingdom of heaven was extended here on earth. Number 2 points, may son nag-ingon. Man as God's representative. That is why in Genesis chapter 1 verse 26 stated that man created by God. No, God created man in his image and gave him dominion. In other words, man was designed to be the governor or administrator of earth under God's rule. The Spirit of God living in man was manifest the culture and nature of heaven on earth.
That is why may suon nga, sabto nato nga ang tao mga kaigsunan, gitagaan og dominion, gitagaan og pagdumala, aron nga atimanon ang mga binuhat sa Dios diri sa kalibutan. Amen. That is why man was designed to be a governor or administrator of earth. Now, whatever you have right now, whatever skill you have, whatever talent or gift you have, amen, you are going to govern that. You are going to manage it. Amen. Because man was designed to manage, to govern, to administer the resources of God here on earth. Amen. Kagahapon akong giwali dito sa iglesia nato mingson sa Puan about sa kingdom assignment. Amen. Our assignment is to manage the resources diri sa kalibutan mingson after you being born again, after the restoration of the kingdom of God in your life. Amen. After nga kita makabalik sa gingharian sa Dios, amen, samtang di pa mobalik ang Ginoo sa ikaduhang pagbalik niya migson for final assignment nato with Jesus, that He is reigning with us as a King. Amen. We have training here on earth. Nag-training pa kita kung saan nato pag-manage, pagdumala ang ato ay igsoon nga what we call resources that God given to us. That is why the Holy Spirit, no, the Spirit of God nga nagpuyo sa tao. Because, after being born again, after you be baptized in the name of Jesus, you must be filled with the Holy Spirit. So after the Spirit of God came and received sa imong kinabuhi, now you live under the Spirit of God. And in man was manifest the culture and the nature of heaven on earth. So the Holy Spirit will teach us everything kung unsa ang kultura, nature sa langit migson. That is why the Spirit of God will govern our lives. Man is the ambassador on earth. God's ambassador on earth. So according to Psalms 115 verse 16, even the heavens are the Lord's, but the earth He was given to the children of men. So ang langit, even ang mga langit, ingon ang Psalms 115 verse 16, iyaman sa Ginoo. Og ang kalibutan gihatag alang sa mga anak sa tao. So man was given dominion, not ownership. Man is God representative, ruler, filled with the Spirit of God, rule or administrator of God's government, and not religious participants. Nganong naghisgot man ta nga not religious? Di ba naman tayo lalom sa relihiyon? Yes, nailalom kita sa relihiyon tungod sa tradisyon. Nga ang tao igsoon mangita gyud og relihiyon, because religion means man's effort to reach God. Amen. Pero nganong kinahanglan pa man ta mag-effort aron makaplagan ang Dios? Nga naa naman, giwali naman ang pulong sa Dios. Ingon si Jesus, repent, for the kingdom of God is at hand, or for the kingdom is at hand. In other words, the kingdom has arrived. The kingdom has at hand, no? Haduol na, subot pasabot may igsoon. The word repentance means you must be born again. Born again means born from above. Sa ubang kahulugan, you are going to change your mindset. You are going to change the direction of your life. You are going to change the lifestyle of your life, mga kaigsunan. In other words, being born again, amen, the newness of life, ang kabag-uhan sa kinabuhi. Ang karaan natong pangunahuna, ang karaan natong mga kultura, tradisyon, must live, mga kaigsunan, and embrace the new
mindset of the kingdom. Then after that, mga kaigsunan, you must be baptized in the name of the Lord Jesus Christ in water. And after that, you will receive the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues, the heavenly language. Amen. So, kinahanglan manimbali kita diya sa gingharian sa Diyos. Then after that, we have kingdom assignment. Amen. So, atong sabton kayo, what is our role? What is the purpose of God in our lives? What that He created us, mga kaigsuunan. Amen. So, ang reliyon, nagtudlo nga, pagbuhat lang mo maayo para makasulod mo, makaadto mo sa langit. No? So, while we are waiting for the physical or literal kingdom of God that coming down from heaven, amen, dugay pa man ito mga kaigsunan, tungod kay naa pa may 1,000 years millennial reign of Jesus Christ together with His saints or kingdom citizen, the kingdom leaders. Amen. Pero we are preparing our life, amen, for the rapture. But before that, may son, kung wala pa man kini mahitabo, let us what we call live according to the will of God, according to the laws of God, according to the purpose of God in our lives, according to the will, amen, o katuyuan sa Diyos sa atong mga kinabuhi. So we are sama nga nag-train kita mga kaigsunan, no? Nag-train kita sa atong mga kaugalingon samtang nagpaabot kita sa final event of this world, mga kaigsunan. Amen. So, number 3 points maigsuon, then kinilang maigsuon after this, ako ning padayunon sa sunod because we have no enough time. Kay kini si Facebook dili mo sugot og taas nga live, no, mawala gyapon ang yang audio. Amen. Kung ato ni maigsuon nga i-review pohon, no. Pero sunako nga ato ni siya nga ipadayon sa sunod, mga kaigsunan. Pero before that, amen, of course natay mga pag-read sa ato mga nag-view karon maigsoon. Humano lang nako ni, then after that we magstoryahan na ita sa tanang mga nag-comment o sa tanang mga nag-view, mga kaigsunan. Number 3 points of the original kingdom colonization, maigsoon. Heaven as the prototype, no? Just like earthly kingdoms. Example, British colonies, ato ning isgutan ganina, imposed their culture in the foreign land. God's goal was to fill earth with heaven's order, beauty, and holiness. Wow! Pagkaanindot, mga kaigsunan. So, when you say prototype, sulusama, pariha, no? Heaven as the prototype of what we call earth. So, just like earthly kingdoms, sama sa British colonies, adto kamigson sa Australia, sa South Africa, ug uban pa mga colonies sa British before. Now, parihag yun maigson, parihag lingwahe, pariha sila o kultura, pariha sila, mga kaigsunan, og mga kinaiyahan, of course, no? Mao man usab ang atong Ginoo, ang katuyuan sa Dios. Matud pa, God imposed their culture in the foreign land. Amen. Labi na maigsoon diri sa kalibutan, God's goal was to fill earth with heaven's order, ang pagpahiluna sama sa langit, beauty, and holiness. Mao nang gitawag maigsoon ang Ginoo nga God is the God of order. Kung hanay ang langit, dapat hanay sad ang ato igsuon nga plastada diri sa kalibutan. Kinahanglan unang-una kay kita man ang kingdom of God, hanay ang atong kinabuhi. Unya, ang beauty of heaven must reflect in the life of every kingdom citizen. That is why mingon siya, let your light to shine before men. Kay ang kahayag sa Dios mahimong replika diri sa kalibutan, pinaagi sa tao, mga kaigsunan. Of course, the holiness of God in heaven must reflect to the kingdom citizen. That is why mingon maigsoon ang pulong sa Dios, be holy, for God is holy.
Be holy for I am holy, ingon si Jesus. Magpakabalaan kamo, ingon nga ang atong hari sa langit, balaan. Man was not to bring religion. Amen. Tungod kay ang religion, sa ako nang giingon kaganina, nag-originate kini gikan sa Babylonia. Nag-originate kini dito kang Nimrod. That Nimrod built a tower of Babel and he is trying to reach heaven so that he owns the glory. That is why, because of the unity, kay gihiusa man niya ang tao aron sa pagtukod sa Babel, unya ang tao naghimog pagsimba diha kaniya. Atod pa ni Pastor Ruel Belonoak, ingon siya kagahapon sa iyang Sunday School, walay problema sa unity. If we become united, there is no problem of that. Ang problema, if you are going to unite and we are going to worship the gods of this world, mao na problema. We must be united. And of course, diha maigsoon sa kabubuton sa Dios. That is why during the time of Nimrod, nagkiusa mga tao, nagbuhat og Tower of Babel. And because that is not the will of God, God confused their languages. That is why the people during the time of Nimrod was scattered abroad. No? They scattered every place of the world, mga kaigsunan, tungod kay wa na sila nagkasinabot sa ilang pag-inistoryahay. Kay kung naghiusa sila, wala. Natabunan ang kalibutan sa relihiyon o sa pagsimba sa Diyos. That is why ang kultura, tradisyon sa relihiyon, kinahanglan ato kanang ipadaplin. Kinahanglan ang panggoberno sa Dios, ang gitawag nga kabalauranan sa Dios, maoy maghari gayud sa atong mga kinabuhi. Dalaygo ng Dios, mga kaigsunan, we will continue this sa sunod nato maigsoon nga live sa Wednesday, ang the original kingdom concept, the colonization of earth. Amen. Ato ni padayon, mga kaigsunan. Then later on atong entertain ang atong mga kaigsunan nga nag-comment, mga kaigsunan. Magampo na kita. Amen. Ning matahom kayo nga kabuntagon. Dalaygon sa limbaho ng mga Diyos. Salamat kayo, Lord, sa mga pagtuon sa imong mga pulong. Diliun ta mo labay kawang ang mga pulong nimo sa imong makatawhan. Tuguti nga ang matag usa kanamo, mahimo o Dios nga mainablihan ang among kasing-kasing sa labutan, may tungod sa imong gingharian. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, bisan sa among makaigsunan ning kabuntagon, uban ni sila sa tagsa-tagsa kapanimalay, protection sa matag nagabiyahi or bisan sa mga provision sa panginahanglan o kayuhan sa balatian sa matag usa. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan o kining tanan among gitugyan gipasalamatan in the name of the Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Praise the Lord. Salamat kayo mga kaigsunan no sa ato ang mga viewers nga nagpalog yun sa ato ang mga kaigsunan. Of course, atong i-shout out ang atong mga nag-view karon. Of course, Sister Ann Ostan nga naa karon sa Manila. Napabaka sa Manila, Sister. Of course, Pastor Cyrus Ligutan also is watching. And Brother Prince Remedios Sarsaparilla at Bayugan City is watching. See you mamayang gabi, Brother Prince, no? Ingon siya, hello Pastor, good morning. So good morning sa tanan. Of course, si Shalani Obos, no? Ang anak ni Sister Maricel and Brother Aping Obos. Amen. Ingon siya, hi Pastor, good morning po. Good morning po sa imo din ha.
Shalani. Amen. Of course, si Pastor Ricky Asmolo is watching. Thank you for watching, sir. Amen. And Pastor J.D. Migrido, amen, is watching also from Zamboanga City, kung masayop, Zamboanga del Sur. Amen. So, thank you for watching, Pastor Jade. So, see you mamayang gabi para natay interaction sa to ang online study of the Kingdom Theology. Of course, Brother Bernard Jano, our elder sa Iglesia mga kaigsunan dapita sa Bago. Amen. Of course, Sister Maris De Vera is watching. Thank you for watching, Sister Maris. Amen. And of course, Brother Buboy Kosikol, siya good morning. And of course, kauban niya Sister Honey, kauban siyang pamilya. Thank you sa inyong pagkiguban. O we are blessed sa inyong mga testimony kagabi tungod kay matud pa mga kaigsunan kagahapon sa buntag after the church service kay delikado gyud no kay na ay truck migsun nga dako nga midasmag sa ilang balay o thank God for the safety. Amen nga wala gyud na unsa migsun nalay damage kamay sa ilahang gates migsun o coral. Amen. At least they are safe mga kaigsuunan. So thank God and God bless Kosikol family. Of course, kauban nato Sister Jonami Tagusi, siya hello pastor, good morning. So good morning po diya kaninyo mga kaigsuunan. Praise the Lord. Brother Jason Valencia also is watching from Sarangani, pastor. Wow, thank you. Or pastor ba ni si Jason or brother? Amen. So thank you sa inyong pag-watch diya sa Sarangani province. Amen. So thank you kayo Migson. If you are interested more study, amen, sa ato ang kingdom principles mga kaigsunan, just PM me kay natay online study. Amo mong i-add to para makapil mo sa ato ang online Bible study mga kaigsunan. Labi na sa topic nga kingdom principles. Of course, thank you Sister Jen Rose is watching. Umanata sa ato ang pagtulunan. So, basi unyang gabi Sister Jane, alas City Media diri sa Philippine time, maka-join ka siguro advance pa mo diag 1 hour or or late ba mo din ha. So siguro mga 6 or 8 na ana ko sa area mga kaigsunan sa Facebook. We will use the Google Meet, no? Kung dili kaya, dito lang ta sa Messenger. Amen. So try na to ang Google Meet mga kaigsunan para linaw-linaw ang ato ang discussion. Amen. So thank you kayo sa tanan, no? Sa tanan gayud mga kaigsunan nga nag uban sa tuang pagwali o proclaim sa gingharian sa Dios. So kung wala na mga kaigsunan, wala na nag-comment. Amen. So thank you and shout out sa mga incoming pa nga mag-view. God bless you and thank you so much. God bless everyone.
soul.